नमस्कार सांगमाने आज आमे जानिबा काहेकि सुदामंक वध कले महादेव जानिबा आज ओई रहस्यपूर्ण कथाटी। चलंतु सांगमाने आज भिडियोटी आरंभ करिबा। सांगमाने जेतेबेले मित्रतार कथा उठे सेतेबेले सर्वदा श्रीकृष्ण और सुदामंक मित्रता सामना को आसी थाए। हेले आपण माने जानी छंते कि सुदामांक वध महादेवंक हाथ ही होइथिला। आज आमे आपणंकु कहिबाकु जाउछु जे महादेव कौन पई सुदामांक वध करिथिले। विराजा नाम रे एक कन्या थिले जे कि श्रीकृष्णंक मने मने प्रेम मध्य करुथिले। से गोलोकरे रहुथिले। से समय रे सुदामा मध्य सेठारे रहुथिले। से मध्य विराजांकु प्रेम करुथिले। एकदा विराजा श्रीकृष्णंक निकटवर्ती हेबारे देखि राधा रागी जाई विराजांकु अभिशाप देइथिले कि से भूलोकरे जन्म नेबे। एहा परे सुदामा मध्य रागी जाई राधांकु अभिशाप देले ओ एहार प्रतिबदल रे राधा मध्य सुदामांकु अभिशाप देले कि सुदामा भूलोकरे दानव रूप रे जन्म ग्रहण करिवे। एहा परे सुदामा शंखचूर नामक एक दानव रूप रे जन्म ग्रहण कले ओ विराजा धर्म ध्वजंक कन्या तुलसी भाव रे जन्म ग्रहण करिथिले। शंखचूर तपस्या करिवाकु लागिला ओ तपस्या रे मध्य सफल होई ब्रह्मदेवंकु वर मागिला तांकु जेपरि केही परास्त करि परिबे नाही। एहा सुनी ब्रह्मा तांकु एक रक्षा कवच देले ओ तपस्या रे लीन थिबा परम सती तुलसींकु विवाह करिबा पई कहिले। एपरि कले तांकु केही मध्य पराजित करि परिबे नाही। एहा परे ब्रह्मादेवंक आदेश अनुसार से तुलसी को विवाह कले ओ दानव राजा मध्य होई गले। एहा परे देवता मानंक सह युद्ध करी तांको परास्त करी चालिले। तांकर केही मध्य किछि क्षति करि पारिले नाही। तस्यरे भद्रकालींक सह युद्ध करुथिबा समय रे एक आकाशवाणी हेला कि जे पर्यंत शंखचूरर रक्षा कवच थिबो ओ तांको स्त्री परम सती होइथिबो सेबे तपर्य शंखचूरर बद्ध होई पारिबो नाही। एहा सुनी महादेव विष्णुंक निकटकु गले। एहा परे विष्णु एक मुनिवेश धारण करी दान स्वरूप शंखचूरर रक्षा कवच नहीं आसिले। एहा परे शंखचूर वेश धारण करी सती तुलसी सह समय बिताई तांकु उपभोग कले। हेले तुलसी जानी पारी तांकु पचारिबारु हे दुष्ट तुमे किए कही अभिशाप देबाकु बाहरिले। जेतेबेले विष्णु निज रूपकु आसीबा सह महादेव मध्य प्रकट हेले ओ तुलसी को बुझाई कहिले यह ही तुम कठिन तपस्यार फल। तुमे परम पूज्य होई रहिबो। तुमर स्थान सबुठारु उपरे। समस्ते तुम पूजा करिबा सह सर्वदा तुमे भगवान को शिरे रहिबो हरिंक निकटवर्ती। तुम एक पवित्र नदी होई प्रभावित हेबो जार नाम गंडकी नदी। एही नदी सामनारे जेउ पत्थर पड़िबो ताहाकु शालग्राम कुहाजिबो जहाँकि लक्ष्मी नारायण स्वरूप। एहा परे तुलसी वैकुंठ विष्णु सह पलाइले ओ महादेव शंखचूरर बद्ध करिदेले। सांगमाने गतकाली आमर सावित्री व्रत जाइछि। आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे। आजिकालीर समय रे समस्ते सावित्री व्रत तो करुछंती हेले कहार सतीत्वर देखा नहीं। हेले इठी आपण माने कौन शिखिले गोटी नारी ता निज सतीत्व पई ता स्वामी को से रक्षा करिथिला। जे पर्यंत
ତା ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କେହି ମାରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସତୀତ୍ୱ ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକିରି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା। ହେଲେ ଆଜିକା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହା ମନରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତ ବାହାରେ ସେମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲିର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରୁଛ ତାହେଲେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତୁମ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ରଖ। ମା ମାନେ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ରଖ। ଦେଖିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।